माता महेश्वरींकर हरिण पूजाराधना आणि रथरे मोहन ଦେଖିବି ଛଟିଆ ପହର ସମର କୌଶଳ ଆଜି ହେବ ରାମ ରାବଣର ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଡ଼ିଛୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର ସେଇ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭଟାର ଅହଙ୍କାର। ଆରେ ଆସିଅ ସୁରବ ମୁହିନ୍ତର ଜନ ଆଚକ ହୋଇ बड़ी बड़ी कहना आज भांगी देवी तोहरा बड़ी बड़ी कहना बड़ी बड़ी कहना जेते जेते मारी छिरा ओ सब विपित होला तोरा भाई गुना हटे तू भगवान तोरा भाई गुना हटे तू भगवान हटे कियो विरोध करे तो बड़ी बड़ी कहना इंद्रजीत तो तेज पुत्र वीर से मुझे भावित भरी बाबी को साहाय्य करो भरी बाबी को साहाय्य करो भोगिले सफल बड़ी बड़ी लक्ष्मी भौनी चरा और अपनी बड़ा भारी
ରଖିଲୁ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇଲୁ ତା କଥା ରଖିଲୁ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇଲୁ ଆସିଲା ସିଂହ ତାହା ତୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କହନା নির্বন্ধ চকিয়া বৃথা বাহাস পথে নাহি প্রয়োজন এ অনার্য ওঠা ওঠা অস্ত্র এই সৌবাজি শক্তির পরীক্ষা অছুয়াম ভেতস্তুত পরাজয়ে পলায়ল বুদ্ধি করি পথ কুণ্ঠা দেইছি পাপিষ্ট ছাড়ে নির্পথ সঠিয়া ফেরিস অযোধ্যা কটকে ও মনো